kita nak tengok berapa banyak ATP produce per molecule of glucose dalam cellular respiration. So ni macam last bit of it lah. Kalau dah tahu bahagian ni, maksudnya korang memang dah power dah. Describe, maksudnya you kena tahu dekat bahagian mana, proses apa yang berlaku dan dari apa jadi apa. To make this easier, I've divided into 4 parts because untuk complete oxidation of glucose akan ada glycolysis, akan ada Link reaction, akan ada Krebs cycle dan juga akan ada electron transport chain. Dekat glycolysis, glucose phosphorylated into glucose 6-phosphate, 1 ATP is used. So kita tulis dekat sini, ATP used when glucose phosphorylated to glucose 6-phosphate. So kena mention lah dekat situ. And then glucose 6-phosphate isomerized into fructose 6-phosphate. Fructose 6-phosphate will be phosphorylated into fructose 1,6-bisphosphate by ATP sekali lagi. So tulis juga kat bawah ni. Another 1 ATP is used from fructose 6-phosphate into phosphorylated into fructose 1,6-bisphosphate. Again, sebab kita nak describe, jadi kita kena tahu kat mana bahagian yang ada kaitan dengan ATP. So now, fructose 1,6-bisphosphate will split into DHAP and juga G3P. DHAP will then be isomerized into G3P. So you akan dapat 2 molekul G3P each glucose. Setiap molekul of G3P akan jadi 1,3-bisphosphoglycerate. Maksudnya dia phosphorylated. So dekat sini kena ingat, dia dapat satu phosphate inorganic, dan untuk dapat phosphate inorganic ni dia kena buat satu proses which is kita panggil dia sebagai oxidation by NAD+. NAD+ akan jadi NADH plus H+. Since NADH ni akan pergi dekat electron transport chain and produce ATP, awak kena mention dekat sini juga 1 NADH produced from glucose 3-phosphate to 1,3-bisphosphoglycerate. And ni hanya untuk satu G3P, tapi kita gunakan 2 G3P sebab DHAP dah converted into, dah isomerized into G3P juga kan. So kita ada 2 molecule of G3P. So you actually dapat 2 NADH. So kena mention kat sini lah, ada 2 NADH from 2 G3P to 2 1,3-bisphosphoglycerate. Right? And the next one, kita tengok lagi 1,3-BPG, dia akan jadi 3-phosphoglycerate. Kenapa? Sebab dia akan buang fosfat dia, bukan dia buang, dia bagi dekat ADP. ADP akan jadi ATP. So nampak kat sini ada production ATP, jadi awak kena mention dekat sini ATP produce, 2 ATP produce from 1,3-BPG to 3-phosphoglycerate. Right? Kenapa 2? Again, sebab sini sebenarnya ada 2 1,3-bisphosphoglycerate dan sini akan nanti jadi 2 G3P. And kena mention juga proses ini dinamakan apa? Proses ini dinamakan sebagai substrate level phosphorylation. Okay. So yang ni tadi, apa nama proses dia? So proses dia adalah oxidation. Boleh? So kita teruskan, translocation occurs, it will become 2-phosphoglycerate. 2-phosphoglycerate will then dehydrate, buang air. So dia akan jadi PEP. PEP ni nanti akan hasilkan another ATP. So awak kena mention kat sini 2 ATP produced from 2 PEP to 2 pyruvate. Proses dia adalah substrate level phosphorylation. Okay, habis kat situ. Now baru kita masuk pula dekat Link reaction. So ingat dekat sini, Link reaction setiap satu glucose akan hasilkan 2 pyruvate. So akan hasilkan 2 acetyl coenzyme A. Kena ingat apa yang berlaku dekat sini. Oxidative decarboxylation, which is dia akan buang carbon dioxide, dia akan masukkan coenzyme A, dan untuk buat proses ni dia perlu buat oxidation by NAD+. NAD+ akan jadi NADH plus H+. So dekat sini again NADH akan jadi ATP lagi banyak kan. So kita kena mention dekat bawah ni tadi 2 NADH produced from 2 pyruvate to 2 acetyl coenzyme A in a process known as oxidative decarboxylation.
Right? Okay. And then next one, kita pergi dekat Krebs cycle pula. So dekat Krebs cycle, acetyl coenzyme A akan condense dengan oxaloacetate. Coenzyme A akan keluar. Okay, replaced by the oxaloacetate. So dia akan jadi 6 carbon citrate. 6 carbon citrate will be isomerized into isocitrate. Isocitrate will become 5 carbon. So maksudnya dia akan buang carbon dioxide dan dia akan jadi 5 carbon lah. So untuk buang carbon dioxide, dia perlu melakukan satu proses dinamakan oxidation. Dan oxidation ni dilakukan oleh NAD+. Jadi NADH+H+. So again ada kat sini NADH, kita kena tulis lah. Berapa NADH? 2. Kenapa 2 NADH? Sebab kita tengah cerita pasal 2 acetyl coenzyme A yang masuk. So 2 NADH will be produced from isocitrate to alpha ketoglutarate in a process known as oxidative decarboxylation. Boleh? Alpha ketoglutarate ni pula akan jadi 4 carbon, daripada 5 carbon jadi 4 carbon succinyl coenzyme A. Maksudnya dia akan campurkan lagi coenzyme A dan dia kena buang carbon dioxide. So dia buang carbon dioxide, lepas tu dia akan oxidation, berlaku oxidation. So nampak ni, awak kena tulis lah. 2 NADH produce from alpha keto to succinyl coenzyme A in a process known as, sama juga, oxidative decarboxylation. Oxidative decarboxylation. Okay. Next one, kita tengok dekat sini pula, succinyl coenzyme A, yang ni yang complicated sikit kan. Okay, so coenzyme A akan keluar displaced by phosphate inorganic. Lepas tu phosphate ni akan diambil oleh GDP. GDP jadi GTP. GTP jadi akan pass fosfat dia pada ADP dan ADP akan jadi ATP. So dekat sini kita dapat ATP, maka kita kena explain kat sini lah. 2 ATP produce. Kenapa 2 ATP? Sebab sekali lagi walaupun ni satu, kita tengah cerita pasal 2 acetyl coenzyme A. So 2 kalilah benda ni berlaku. So anyway, apa nama proses ni? Proses ni dinamakan sebagai substrate level phosphorylation. So 2 ATP dihasilkan daripada succinyl coenzyme A kepada succinate. Okay, next proses succinate jadi fumarate. Okay, ni kena hafal lah. Succinate jadi fumarate, dapat F, maksudnya dah ada fadilah datang ni, FAD. FAD datang, dia akan jadi FADH2. So maksudnya berlaku juga oxidation. Dan ini akan menghasilkan another ATP. Awak kena tulis sekali lagi. FADH2 dihasilkan dekat succinate. Itu fumarate in a process known as oxidation. Right. So fumarate jadi malate. Ingat fume macam dia panas kan, berasap je. So kita kena bagi dia air, barulah dia jadi melati ni. So melati ni akan undergo satu proses dinamakan, ingat ni ox ni maksudnya oxidation. So oxidation by whom? By NADH sekali, NAD sekali lagi, NAD plus. Jadi NADH plus H plus. So kena tulis sekali lagi dekat sini, 2 NADH dekat malate jadi oxaloacetate. Proses ni dinamakan sebagai oxidation. FAD ni tadi pun 2 sebab kita tengah cerita pasal 2 acetyl coenzyme A yang masuk. Okay, last kali macam mana nak kira? So kat sini semua kita akan masukkan, kita akan bawa last kali, dan NADH, FADH semua kita masukkan kepada electron transport chain. So kita tengok dekat bahagian ni dulu. Okay, dekat glycolysis kita tengok balik. Glycolysis kita gunakan 2 ATP, hasilkan 4 ATP. So net ATP yang produce daripada substrate level phosphorylation adalah 2 ATP sahaja. Okay, seterusnya yang ada adalah 2 NADH. Dan yang kat sini pula substrate level phosphorylation tak ada, tapi kita dapat
2 NADH. Dan dekat sini pula kita kena letak substrate level phosphorylation. Kita dapat 2. Kat mana tadi? Kat sini kan? Okay, kita dapat 2. Lepas tu untuk NADH kita dapat yang ni, yang ini dan juga yang ini. So kita dapat 6 NADH. FADH tu kita ada 2. So last kali kita bawa dekat sini, total substrate level phosphorylation equals to yang ni tadi 2 campur 2 dekat sini. So kita dapat 4 ATPs. Lepas tu kita kira pula NADH dekat glycolysis ada 2. Dekat link reaction ada 2. Dekat sini kita dapat, dekat Krebs cycle kita dapat 6. So tambahkan semua, kita dapat 10 NADH. Bila masuk dekat electron transport chain, kena darab dengan 3 ATP setiap satu. Okay, sebab setiap satu NADH akan pump 3 proton due to chemiosmosis. Dan juga proton multiforce. Dia akan generate ATP. Okay, so bila you darabkan, you akan dapat jumlah dia adalah 30 ATPs. Last kali kita kira FAD pula. FADH tu kat sini tak ada, sini tak ada, sini je ada. So kita ada 2. Dekat Krebs cycle ada 2. So total dia awak kena darab dengan 2 ATP. Sebab bila dia masuk dekat electron transport chain, due to chemiosmosis dengan proton multiforce, dia telah pump out 2 proton from matrix of mitochondria to intermembrane space. So dia akan generate 2 ATPs. So totalnya you akan dapat 4 ATPs. So total up semua sekali 4 campur 30 campur 4, you akan dapat 38 ATPs. So when you able to describe all this, semua ni dekat bahagian mana, barulah awak dikira berjaya untuk calculate the ATPs yang produce per molecule of glucose. Okay.